Maligo unta ako nya sa dihang sobraan katugnaw ang tubig diri guys, mura jud magibutangan og ice. Mo nang igo ra jud ko ning lingkod ding tindog sa jud ko dayon pod kay perting tugnawa ang tubig. Pero nindot kayo diri guys kay perting tinawa sa ilang tubig guys. As you can see, tinaw kayo nya limpyo, wala kay makita nga mga basura, as in limpyo kaayo. So mga dahon lang na imong makita dira, mga dahon sa kawayan o kanang mga dahon sa mga kahoy-kahoy. And then pure nature kay ta dring dapit. Hey guys, what's up? It's me again. So for today's video day guys, kay nagbiyahe mi, so duha mi kamotoran ani guys, kay kauban ako ang iyaan. So gikan mi og Maragusan and then padulong mi sa New Bataan kay naa mi adtuan dito nga liguanan nga nindot daw kuno. And then nag-shortcut mi sa Shadow guys. Kay maon daw ni ang duol nga agianan padulong sa New Bataan kay kung dito jud ka sa main nga agianan medyo layo-layo na siya kay since gikan mi sa Maragusan. So marang gikan mi sa poblasyon Maragusan diri mi niagi sa Barangay Coronobí. So diri sa Barangay Coronobí guys, maagian lang ninyo diri ang kuan katong bamboo, Silmaro Bamboo Nature. So diri nimo na siya maadtuan sa Barangay Coronobí and then human sa Silmaro Bamboo sa unahan lang ani pod naa didto ang agianan padulong sa Lusaran. So nakaadto na makuan ang Silmaro Bamboo Nature o kanang Lusaran. So mao na nakabalo ko guys nga diri ra na siya agiun sa Barangay Coronobí. And then pagka human aning Barangay Coronobí, ang sunod nga barangay nga imong maagian diri kay ang Barangay Tupas. So pagka labay nimo sa Barangay Tupas dito gyud sa kinaimabuan na ani, dito maagian na pud ninyo ang katong The Skyway nga nindot pud kaayo guys. The Skyway nindot pud kay siya, laaganan pud na siya dito wala siya entrance pero naa sila mga baligya dito apod. So naalang ninyo kung gusto mo dito mag-snack lang mo, mag inom-inom ana or chill or pwede ra pod iko ra mo mag picture dito nga side. So as you can see guys, nindot kayo ang kanang kuan ba, nindot kayo ang bukid diri nga side ba, nindot kayo ang view. And then mo nang basta kay mao na video gid na si Maring ay na mo katingala. So mao na guys, nindot jud kayo diri anya, lisod kayo ang dalan diri hadlok bitaw kung iyaan mo agi diri kay kanang kargado daw og pangpang and then kargado og bungtod sa kanang kuan ba sa isig ka kilid. So hadlok kay ang dalan no kay kanang hadlok ba kanang na basig na i-time ba nga kanang mag-landslide ana or maglinog na aftershock. So mao nang nahadlok pud ang among mga nahadlok pud akong kauban mo nang sige pud migling-ino kay ang diri pud sa wala niya nga side is puros mga pangpang. So dili man pud dinuon nga maglisod ang motor diri guys, bisan pag naa siya dalan nga grabe ka tungason ana, makita ninyo kani siya diri nga side tungason na kaayo na siya. Pero dili lang gid kaayo ingon nga maglisod og kanang motor kay simentado na magud siya tanan. So maulang na ang nakalamang diri kay gikan mig Maragusan padulong mi diri simentado gid siya tanan. So mao na kung makita ninyo na ana mi sa ikinaimababuan ingon bitaw ko murag naa na ta ani sa babaw ba kay kanang makita na bitaw nako nga kanang murag kapantay na nako ang kanang bukid nga nasa amo ang atbang. So kung makita ninyo tungas na jud kay na siya, tungason na jud kay nang dalan mo nang anak ko na murag naa na gyud ta sa tuktok sa kabundukan. Murag naa na jud ta sa tuktok sa kabundukan kay kanang murag katupong-tupong na namo ang kanang bukid nga naa sa atbang ya. Murag abot langit na bitaw nimo charis. Murag abot langit ba ana. So bitaw guys, tungason bitaw jud kaayo siya guys, unya kargado og pangpang. Mo nang ingon akong iyan dili unta siya jud moagi diri nga dalan. Pero no choice kay diri aman gustong moagi sa iyang driver kay lagi mao ni ang shortcut tanan gyud. Kay kung dito pa daw sa Picas, layo-layo na siya. So kung maagian na to ang katong The Skyway, ang unahan ra pud anang Skyway mao na to ang ginatawag nila nga Shadow. So kanang Shadow mao na siya ang Shadow Coffee Place. So bibo pud na siya dito og magabi guys. Murag try ninyo i-search sa Facebook. Kita man na bisan i-search lang sa Facebook ninyo. Makita ninyo na ang Shadow Coffee Place. So mo nang ginatawag nila, mo kaning sure katanan diri mo nang ginatawag nila nga Shadow ba to lagi Shadow kay dapat ti Shadow Coffee Place. So bibo na dira dai kung kuan ka nang magabi daghag mga baligya murag ka nang semi-night market gani na daghan kay pud manglaag. So nakaingon gay ko nga bisag bukid di ay ba kanang basta kay kuan nindot kaayo ang view, laagon gyud siya sa mga katawhan kay naabot bitaw mga tao dito pamaligya. So nakitaan mo ko na siya sa Facebook na nagkuan na nag-flex nga vlogger ba nga
mao na ang view dito og magabi. Bibo baya gyud siya, dagan kay siya og tao. So mao ni among dalan nga giagian padulungan ni siya dito. Bibo siya, dagan pug baligya-baligya, mura pug katong mapaang sa mako bitaw kay since nakaadto pug ko dito sa mapaang sa mako. Murag mao jud ang iyang atake nga kanang naay mga kanang naa siya kanang mga coffee ana, mga makanang mga iced tea, naay mga balot ana, naay mga kanang naay mga chichirya, naay mga soft drinks, basta daghan pud sila og mga baligya-baligya. Bisag sa kalayo sa lugar, laagon gyud siya sa katawhan basta kay nindot ang ano ba, nindot ang view. So nindot pud kaayo og kuan padulong diri kay dili man gud mag-agumod ang motor kay ngano sementado na magud siya tanan. So bisan pag subidaon kay siya murag hanoy ba, hamloy ana, kanang murag gaan kay sa paminaw kay syempre dili naman gyud nga naglisod. So mao na ni siya guys, naabot na jud ni diri sa among target nga adtuan diri sa Bamboo Garden Ay, video man din Resort diri sa New Bataan. So mao ni ang kaning ilahang Bamboo Garden diri guys. So as you can see, pure nature kaayo, grabing ninduta diri nga side. Kung makita nimo ang ilang tubig, perting tinawa, and then limpyo pa jud, wala kay makita nga kanang mga basura-basura. Ang imong makita ra jud is kanang mga dahon sa bamboo o kanang mga dahon-dahon sa mga kahoy. Ing anak ka tin-aw ang tubig nila diri lami ka iliguan, pero wala lang jud ko naligo diri nga side kay grabe ka tugnaw ang ilang tubig guys. Mura jud kanang gibutangan og ice, mura pud og kanang tubig sa Maragusan katugnaw. So kung tugnaw ang kuan sa Maragusan, mas grabe katugnaw puding diri sa New Bataan. So mao ni siya nga gitawag og Bamboo Garden kay kanang murag gituyo gid nila og tanom or gituyo nila og permaning bamboo diri nga side. So ing ana kanindot diri ang palibot, murag kanang basta relaxing kay imong utok diri kanang bugnaw kayo imong pamati, ang kanang mga stress sa imong ulo ana mga kalibog murag mawala kadali, di ba? So nawala man pud kadali pero pagkaman balik na pod. Pero at least nga na-relax ka, naagi og ka relax imong utok, naagi og kabugnawan. So ing ana ka nindot diri so nag tapisaw ko diri nga side kay di man ko maligo gud. Igor ako nag picture kay maligo na tana ko ana inintindog na lang po ko balik kay grabe jud katugnaw sa tubig guys, dili makaya mo nang kuan ba ni back out si Maring ana. So ing ana guys, tanawa jud ninyo kung gusto mo moadto diri kung wala pa mo kaadto duol ra man siya dito mo agi sa kanang kuan sa Shadow sa Shorkatanan. Ayaw mo dito agi sa main road kay layo-layo na kaayo pud mo og kuan biyahion. So ing ana diri kanindot guys, perting nindota jud pero tugnaw lang jud, pero kung makayan yung katugnaw why not ligo mo. And then dili lang na ing ana kay Bamboo Garden lang ang ilahang view diri guys sa Bamboo Garden Resort. Naapod sila swimming pool. Duha ka buok ang ilang swimming pool diri and then mao ni ang ilahang pangbata nga swimming pool. Murag kung makita ninyo tagalegs lang nako siya taman, pero wala po ko naligo diri nga side kay kanang gihugawan ko sa iyang tubig, dili man na siya literal nga hugaw. Ang kanang mga kuan naman guna kanang mga dahon sa bamboo nga perting daghanan naglutaw-lutaw, and then kanang murag wala bitaw siya nasunod og limpyo, wala siya sunod og kuha dira sa tubig. So ang resulta sa mga dahon nga nangahulog dira sa pool, nahimo na siyang itom, mura na siya kanang naglumot-lumot na ba mo nang igura ko ning tamak, wala ko ning salom kay kanang dili na ko siya carry masalom siya is. So moadto na punta sa kuan guys diri sa pandagko nila nga swimming pool. So ingani kadako ang ilahang hawanan diri sa sulod, ingani ka kuan ang ilang place. So kani ilang swimming pool diri kuan ni murag igo ra ko makatungkad ani, dili siya ingon nga lalom kayo kay igo ra magud ko nga makatungkad, pero malumos pud ka ug di ka malangoy atchop Maragusan. So ingana ka kuan diri ning kuan jud ko diri ning langoy na jud ko diri kay tan-aw ko sa tubig, tin-aw naman siya, wala siya ingon nga kanang naglutaw-lutaw nga mga hugaw or kanang mga dahon ba kay naa may pipila ka mga kuan, pipila ka buok nga naligo diri mao nang bahalag tugnaw ako jung giantos ay basta maligo ko. So mo na naligo jud ko bahalag tugnaw kay mawala ra man ang katugnaw basta naa na ka sa tubig. So diri nga side tin-aw kay murag mao ning ilang gi-focus siguro og limpyo kay ang mga tao murag diri man halos kay dito sa pangbata murag di na kubit dito maligo guys kay kanang murag usa na murag kanang ngiob ana, murag hadlok bitaw kanang murag ngit-ngit ba ana, murag kanang murag di jud ako siya feel dito maligo, murag igor ako ning tamak dito kay nag-igor ako dito nagpa picture wala ko ingon nga naligo gyud kay kanang tan-aw na ko sa kuan murag magngiob, murag hadlok madiguan ana, murag kanang nangit-ngit mo gyud siya dito nga side. Mo nang kung makita ninyo pod wala ilaing dito ang aning tamak dito nga side, bisag ang mga bata o naa diri sa pandagko
kay kanang diri ang hayag wala may nakakuan ba, walay bambo nga nakatabo na hayag siya, and then limpyo ang palibot, murag dili pud ta mahadlok nga magsalom-salom ta. So ang kuan din nila diri guys, ang entrance nila diri is 30 pesos lang ang ilang entrance, pero dili mo pwede nga dili mo magkuha og cottage or katong table. Syempre kung mag-cottage mahal na, pero kami wala may nag-cottage kay kadali raman mi diri, dili man mi ingon nga magdugay kay among tuyo lang gyud diri is mutan-aw lang mi diri sa view sa sulod, picture ana, and then ligo kadali, and then wala gyud mi ingon nga nagdala-dala biya mga pagkaon no, kay syempre dili mi magdugay dito ra mi sa gawas mangaon. Nya wala mi lang choice kay dili man pwede nga dili jud magkuha og table, so nagkuha mi atong table nga naipayong tag 200 pesos pod to, kay barato ra man gud daw ang ilang entrance diri, mo nang dili daw pwede nga dili magkuha maskin katong table lang. So no choice ang katawhan, no choice mi nagkuha mi atong table, and then 30 nga entrance, so mao ra to. Pero dili pud ka magmahay guys kay nindot man pud kayo diri ay grabe ka nindot sa ilahang kuan, grabe ka nindot sa ilahang place diri. So first time pa na ko makaadto diri, maskin sa kaning yubataan na lugar karon pa pud ko makaadto ani, kay karon ra man pud ko nakalaagla guys. Sukad-sukad wala ba pud ko ilaag-laag no, kay akong ruta sa una tindahan kumpra, tindahan kumpra, tindahan kumpra, wala jud ingon nga laag-laag. So mo na karon nga naka-time ko nga makalaag, so laag-laag jud ko karon guys, kay kanang syempre dili na to sayang ang panahon, kay dili na mabalik ang panahon, di ba? Nagkatiguang na ta, and then wala patay ka nang ingon nga nalaag-laagan jud, pila na akong edad, wala gid ko ingon nga nalaag-laagan nga mga lugar. So karon ra ni charis, so karon na ni pagbigyan na ninyo. So bitaw guys, karon na jud bitaw kanang ang uban maingon sige na to kog laag. So karon na ni guys, kay wala jud bawi-bawi lang, bawi-bawi, kay sa una wala ba pud ko ilaag-laag, so karon na pud ko nakalag-laag. Support na lang mo, ay na mo sige kuandra charis. So nindot kaayo diri, so diri ra ko nga side, wala na ko ni adto dito sa kanang unahan ani, kay mas lalom-lalom man daw dito dapit. So kaning akong gisalom-saloman igo ra na ko ni siya matungkad. Kung dito pa ka sa unahan ani murag lalom-lalom na, kapoy na pud kaayo, pamaulan ba pud tag langoy-langoy no, ini kahuman maayo ra baya gyud nagpermiro pa nga naara ta diha sa tubig mo sige langoy-langoy, kay kanang kuan murag dili pa nato ma-feel ang kanang kakapoy or pamaol. Ini gawas na nato, ini kahuman na, ini kataod-taod diraan na nato ma-feel ang kakapoy ug ang kanang pamaol mura. So darin lang siguro taman guys, kay muhawas na ko kay tugnaw na kaayo, and then gutom na pud kaayo, mo biyahe pa mi kay mangita pa mi kakanaan nga karinderya. Bye bye, love you all.